नमस्कार मंडळी, मी धनश्री तुम्हा सर्वांचे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर मंडळी, आज मी तुम्हासमोर घेऊन आलेली आहे श्री सूक्त, तेही संस्कृतमध्ये। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्य हिरण्यविन्देय गामश्व पुरुषानम् अश्वपूर्वः रतमन्द्या हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारं माद्रां ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्राप्रभांसा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवाजुष्टामुदारां तां पद्मनिमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णिं तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षस्थबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तराक्षस्य बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुं मा देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्टेऽस्मिन् कीर्तिमृन्दिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठा अलक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतितं समृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतान्ना तमियोपहवये श्रियं मनसः काममाकुन्ती वाचः सत्यमशिमहि पशुन्ना रूपमनस्य मयि श्रीं श्रयन्ता यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपहं सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रायः किरणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहम् आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो आवहं ताम् आवहं जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यश्वान विन्देय पुरुषानम् यहं शुचिं प्रयन्तो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदर्शच्च श्रीकामः सतत जपेत। तर मंडळी, तुम्हाला हे श्री सूक्त कसं वाटलं हे मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा। आणि जर तुम्हाला हे श्री सूक्त आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत श्री महालक्ष्मी माते, श्री स्वामी समर्थ।